नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिससे दुश्मन भी खौफ खाता है। पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो बैक वक्त कई बमों को अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान के अबाबील और नसर मिसाइल इन तमाम खूबियों के हामिल हैं। इसके अलावा HH-300 किस बला का नाम है, दुश्मन मुल्क इंडिया क्यों पाकिस्तान से खौफजदा है, इस हवाले से आगे चलकर बात की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की तारीख के अवाइल में तीर और तलवार का दौर था जो तरक्की करते करते बमों, तोपों और मिसाइलों तक पहुंच गया। लेकिन दुनिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ और बेहतर से बेहतर की तलाश में तरक्की याफ्ता मुमालिक असले की दौड़ में एक दूसरे से सबकर ले जाने में मसरूफ अमल हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो दुनिया का सबसे पहला मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाया था जिसकी रेंज 1 किलोमीटर थी। दुनिया के उस पहले मिसाइल को बारूद को आग लगाकर फेंका जाता था और बारूद की ताकत से ये अपने टारगेट तक पहुंचता था। ये काम रियाद से मैसूर में किया जाता था और इस रियासत में बंदूकें बनाने का कारखाना भी मौजूद था। दूसरी जंग अजीम में भी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये महदूद पैमाने पर था। रूस और अमेरिका की जंग ने दुनिया को इस बात पर मजबूर कर दिया कि अपने दिफा के लिए जदीद हथियार नागुज़ीर हैं। नाज़रीन ग्रामी, मिसाइल की कई इकसाम दुनिया में तैयार की गई हैं। इनमें एक मिसाइल ब्लास्टिक मिसाइल है जो सबसे आला किस्म का मिसाइल समझा जाता है। ये मिसाइल गोल ट्यूब की तरह का होता है। इसका अगला हिस्सा तकोन शक्ल या मखरूती शक्ल का होता है जिसके अंदर बारूद या बम रखे जाते हैं। इसको जब दागा जाता है तो पहले ये खास बुलंदी तक अमूदी जाता है, फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ जाता है। जब ये अपने हदफ के करीब पहुंचता है तो इसके अंदर मौजूद बम या बारूद खुदकार तरीके से एक्टिव हो जाता है और जमीन से तकरीबन 8 मीटर की बुलंदी पर फट जाता है और चारों तरफ फैलकर एक तबाही मचा देता है। ऐसे मिसाइल कमोबेश दुनिया के हर मुल्क के पास मौजूद हैं। इन मिसाइलों में 1 या 2 एटम बम ले जाए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल एक वक्त में 4 से 6 एटम बम ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके बाद पाकिस्तान का नसर मिसाइल है जो दुनिया के ताकतवर मिसाइलों में तीसरे नंबर पर शुमार होता है और इसे ब्लास्टिंग मिसाइल कहा जाता है। अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दुनिया में मौजूद ब्लास्टिक मिसाइलों में हवा में मार करने वाला निजाम इंस्टॉल किया जा चुका है, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अबाबील, नसर और शाहीन मिसाइल को दुनिया का कोई भी मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। इन मिसाइलों के लिए भारत ने अरबों डॉलर के इवज रूस से दिफाई निजाम खरीदा ताकि वो पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह करके पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार कर सके, लेकिन इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास जो दिफाई निज़ाम मौजूद है इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि वो दुनिया भर के दिफाई निज़ामों पर फोकियत रखता है। इससे पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों की काविश की एक जिंदा मिसाल SH-15 है। तो नाज़रीन ग्रामी, SH-15-300 फाइटर की बात की जाए तो ये खुदकार तरीके से फायर होने वाला तोप खाने का सिस्टम है जो पाक चीन की मुश्तरका काविशों से तैयार किया गया है। हैरानगी की बात यह है कि इस मशीन गन से एटमी हथियार भी फेंके जा सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम ऑटोमेटिक न्यूक्लियर गन भी है। इसको चलाने के लिए 4-5 तजुर्बाकार अफराद दरकार होते हैं। इसका वजन 22 टन से ज्यादा होता है और इससे फायर होने वाला मिसाइल 60 किलोमीटर की दूरी तक फेंका जा सकता है। जबकि ये खबर भी सामने आई है कि अभी इसमें और बेहतरी लाने के लिए इस पर काम जारी सारी है। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में इन गन्नों की तादाद 500 के करीब है। पाकिस्तान की ये डील 512 मिलियन की है जिसके तहत पाकिस्तान ने चीन से ये गन्ने खरीदी हैं। SH-15 होस्टर भी एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जो कि पोर्टेबल है और एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है और इसमें भी एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी मदद से दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। दिफाई माहिरीन इस हथियार को भारत के लिए बदतरीन खतरा करार देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी मुल्क के दिफा में हवाई दिफाई निज़ाम भी भरपूर किरदार अदा करता है और इसके बगैर मुकम्मल तौर पर कोई भी मुल्क अपने दिफा को यकीनी नहीं बना सकता। इस जमाने में किसी मुल्क की जीत हार का इन्हिसार ज्यादातर इसके फिजाई निज़ाम के तहत होता है कि वो कितना मजबूत है। इस दौर में तलवारों की जंग नहीं होती बल्कि अब अंदाज बहुत मुख्तलिफ हो चुका है और जंग से पहले हवाई हमला करके दुश्मन को जेर किया जाता है। अगर किसी मुल्क का दिफाई निज़ाम नाकस हो तो वो किसी भी मुल्क की फिजाई कुव्वत का मुकाबला करने से कासर रहता है और दुश्मन मुल्क उसको पल भर में नीचा दिखा देता है। पाक फौज भी इन खतरात से अनजान नहीं है, इसलिए इसने अपने फिजाई निज़ाम को बहुत मजबूत बना रखा है।
پاک چین کی مشترکہ فضائی مشقوں میں بھی اسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام میں LY-80 کی شمولیت سے پاک فوج کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اس سے پہلے گوری، ابدالی اور غزنوی میزائلوں کا تجربہ کر چکا ہے، جو اپنے ٹارگٹ کو 100% نشانہ لگانے اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان میزائلوں سے زمین سے زمین، زمین سے ہوا اور سمندر سے فضا اور سمندر سے سمندر میں میزائل داغنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بھارت کے پاس بھی کئی میزائل موجود ہیں، لیکن پاکستان کا دفاعی نظام بے شک بھارت کے دفاعی نظام سے زیادہ مضبوط ہے اور اس بات کو بھارت بھی تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان کے سابقہ چیف نے بھارت کو وارننگ دی تھی کہ پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کا دفاعی نظام اللہ کے فضل و کرم سے ناقابل تسخیر ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بھارت اور دوسرے دشمن ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے پاکستان کی معیشت کو برباد کریں، لیکن پاکستان نے بھی ان خطرات سے آنکھیں بند نہیں رکھی ہوئی اور وہ تمام منصوبوں سے آگاہ ہے۔ بھارتی سرکار ہر بات پر پاکستان کو توڑنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے اور اپنے بیانوں میں اس بات کا ذکر کرتی رہتی ہے کہ جیسے مشرقی پاکستان کو آزاد کروایا گیا ہے، اسی طرح کشمیریوں کو بھی آزادی دلوائی جائے گی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھارت ایک کھلا خطرہ بن چکا ہے، جس سے نپٹنے کے لیے ہمیں ہمہ وقت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ملک کی تمام فورسز کو ہر وقت الرٹ رہنے اور اپنے ملک کے اندرونی دشمنوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیرونی دشمنوں کی نسبت اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو کہ آسین کا سانپ بن کر ڈستے ہیں۔ پاکستانی عوام کو بھی اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کوشاں رہنا ضروری ہے، اور عوام کا بھی فرض ہے کہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے ان قومی دشمنوں کی کارروائیوں پر نظر رکھے اور فوری طور پر اپنی قریبی دفاعی قوتوں کو آگاہ کرے۔ جس طرح پاک فوج نے ضرب عضب کے تحت دہشت گردوں کو نیست و نابود کیا، اسی طرح ابھی بھی وقت ہے کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ عوام بھی کھڑی ہو کر دشمنوں کو زیر کریں۔ پاکستان کو نہ صرف بھارت سے خطرہ ہے، بلکہ افغانستان میں بھی امریکی فوج کی موجودگی کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی آج کل پاکستان سے نالاں ہے، جس کی وجہ سی پیک کا منصوبہ بھی ہے، جو بھارت اور امریکہ کی نظروں میں کھٹکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی پالیسیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ کی کشیدگی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا امریکہ کی طرف جھکاؤ بھی اسلامی ممالک، خاص طور پر پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور اسے مسمار کرنے کے لیے صہیونی طاقتیں مصروف عمل ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو آپس میں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔